ইসলামপুর থানার মানিকপুর এলাকায় নীলগাই উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে গ্রামবাসীরা নীলগাইটিকে দেখতে পায়। এরপর গ্রামবাসীরা মিলে নীলগাইটিকে ধরে খবর দেওয়া হয় ইসলামপুর থানার পুলিশ ও চোপড়া রেঞ্জ বন দপ্তরের আধিকারিকদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চোপড়া বন দপ্তরের কর্মীরা পৌঁছে নীলগাইটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। যেভাবে ধরে নিয়ে আমাদের গ্রামবাসী সবাই আমাকে ডাকলো, ডাকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এটা আমরাকে ভালোবাসা রাখি, মানুষজন দেখছে দেখুক, আমরা ফরেস্ট অফিসার আসুক, পুলিশ প্রশাসন আসুক, ওদেরকে খবর দেবো। ওদেরকে আমরা খবর দিলাম, খবর দেওয়ার পর ওরা সবাই চলে আসছে। আমরা গ্রামবাসী সবাই মিলে এই আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সেটাকে এলাকায় যেন ছড়িয়ে যায় সেটা দেখানোর জন্য আমরা আপনাদেরও ডেকেছি। এখন পুলিশে ফরেস্টের হাতে আমরা তুলে দিয়ে আমরা গ্রামবাসী খুব খুশি। हम लोग घर में बैठे हुए थे तो बच्चे लोग बोला कि नीलगाय जा रहा है, नीलगाय जा रहा है। तो हम जैसे निकले घर के पीछे तो पता लगा कि नीलगाय जा रहा है। तो इनका पीछा किया हमने, लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर पीछा किए और ये 5 आदमी मिलके इसको पकड़े हैं और बागान में जाके घुस गए थे। चाय के बागान? हाँ, चाय के बागान में घुसे और किसी को लात भी मारा है ये। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल छोड़े नहीं, तो पकड़ के गांव में ले आए और वार्ड मेंबर को बताए। फिर पुलिस को फोन किए, पुलिस वाले आए। वन विभाग के लोग आए? वन विभाग के लोग नहीं आए, पुलिस वाले आए हैं। हाँ, आया है, वन विभाग के लोग आए हैं। तो अभी क्या पुलिस को सौंप देते हैं? हाँ, पुलिस को सौंप देंगे हम। हाँ, ये जो है भारत का खूबसूरती है ये। हाँ, इनको छोड़ देंगे हम। गाँव मानिकपुर है। गाँव का नाम है मानिकपुर। कौन सा पंचायत? ये रामगंज 2। हाँ, भारत का खूबसूरती है ये। और मैं सब भारत के लोगों को बोलूंगा कि इनको पकड़ के पुलिस के हवाले करें और वो सुरक्षित जगह में जाए। आपका नाम? मेरा नाम है बदरुल हक। পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার হয়েছিল, আমরা বন দপ্তর থেকে বন বিভাগে নিয়ে যাচ্ছি। কোথায় কোন মানে এটা চোপড়ার যে হ্যাঁ, কি এটা আসলে কি? এটা হচ্ছে নীলগাই। কোথায় এখানে জায়গাটার নাম জানা আছে? মানিকপুর। এটা মানিকপুর। মানিকপুর একটাই কি ধরা? একটাই ধর। কারা ধরছে? এটা হচ্ছে গ্রামবাসীরা ধরে দিয়েছে আমাদেরকে হ্যান্ডওভার করে দিয়েছে। আমার নাম তরুণ দাস শর্মা।